सिंगालीला काम को इंजॉय किया, फैमिली की तरह रहा है ना, हम लोग के साथ ट्रिप किया, ट्रैवल किया। इन फ्यूचर भी ऐसा ही हम लोग का बॉन्डिंग रिलेशन हमेशा बना रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग का रूम से लेके खाना से लेके जो भी कुछ हुआ, इसके लिए अगर हम लोग की तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ तो हम लोग की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ। फ्यूचर हम लोग बेटर करने के लिए ट्राई करेंगे। खाना बेटर भी जी जी, खाना भी बढ़िया होगा। और इसका जो और टाइमिंग भी, खाने का टाइमिंग भी जी जी, सिंगालीला रिवर फार्म से पेज है, हो सके तो आप लोग उधर वहाँ जाकर रिव्यू डाल देंगे। अपना अपना फीडबैक दे दीजिए। और हम लोग फिर भी आप लोग को ऐसा वेलकम बार बार करना हम लोग को अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप हम लोग का नेपाली कल्चर का एकदम मेन है, सर्कुलर है। ओके, थैंक यू सर फॉर ও ভালো আরে সিনিয়র অনুযায়ী হচ্ছে। হ্যাঁ তোর মধ্যে মাসটা কার আগে বেশি? অক্টোবর ডিসেম্বর ঠিকই আছে। ঠিকই বলি। ছোট দাড়ি কাটলে নাকি? ছোট হয় না ওই জন্য। তো তুমি দাড়ি কেটে নিয়েছো? হ্যাঁ আমি দাড়ি কাটতে পারলাম না, কাটবো কি করে? না, আজকে এখানে দাড়ি কাটা যেত। দৌড় বাবা, কষ্ট। এই তোর তো লাগবে একটা, তোর তো লাগবে একটা। হ্যাঁ দেবে দেবে। থ্যাংক ইউ। 12টা হয়ে গেছে। না আরেকটা আছে তো। और एक है ना? और अच्छा बहुत है भाई, है सभी है। अरे गुबलू लाड्डू तोड़ो। এইটাই ভালো বলেছো, কি খুশি হো। তোমার হাসিটা দেখো। থ্যাংক ইউ। তোর তো নেই, তোর নেই তো। না না ওই দেখ দাদাকে দিচ্ছে, তোর নেই। তোকে দিল? যে পাঁচ বেলা না আপনার রিসর্টের নামটা কি আছে? সিঙ্গালীলা সিঙ্গালীলা রিভার সাইড ফার্মস। রিসর্ট, রাইট? সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু একটু খাবারের প্রবলেম আছে, যেটা আপনারা পরে একটু বেটার করে নেবেন। আর এমনি খুব ভালো লোকেশানে আছে, দারুণ। আপনাদের বিহেভিয়ারও খুব ভালো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। थैंक यू। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। एक स्टील फोटो खींच दीजिए। जी जी।